سلام بونجور. اليوم نديكم ان شاء الله المكسيك نديرو دي quesadillas et guacamole. Aujourd'hui on fait un petit voyage au Mexique. On va faire des quesadillas et guacamole. Les plats mexicains, on adore chez nous, ils sont riches et pleins de saveurs. بسم الله نبداو نديرو لي زيبيس تاع الدجاج. عندنا مغرفه بودره تاع بصل، نص مغرفه بودره تاع الثوم، مغرفه ملح، مغرفه كمون، مغرفه فلفل احمر حلو ولا حار، شويه فلفل حار وفلفل كحل. On prépare les épices du poulet. On a une cuillère de flocons d'oignon, une demi-cuillère d'ail en poudre, une cuillère de sel, une cuillère de cumin, une cuillère de paprika, un peu de piment fort et poivre noir. عندي صدر تاع الدجاج زوج ولا ثلاثة نعمرو بهاد لي زيبيس من جهتين. Je badigeonne mes blancs de poulet, 2 ou 3 blancs de poulet avec le mélange d'épices des deux côtés. Le blanc de poulet تاعي نكون déjà قطعته en escalope. ندير شويه زيت زيتون وزبده في مقله ونقلي الدجاج تاعي من لي دو كوتي حتى يتحمر مليح. Je mets un peu de beurre et d'huile d'olive dans une sauteuse et je fais frire mes escalopes de poulet des deux côtés pour avoir une belle dorure. في المقله اللي قليت فيها الدجاج ما نغسلهاش نزيد لها شويه زبده وشويه زيت ونحط حبه بصل مقطعه كيما راكم تشوفوا كيما تاع التشكشوكه. Dans la même sauteuse, je rajoute un peu de beurre, un peu d'huile et un oignon coupé. يدبل شويه البصل تاعي نزيد له حبه فلفل طرشي احمر وحبه فلفل طرشي خضر مقطعين بالطول. Quand mes oignons deviennent translucides, je rajoute un poivron rouge, un poivron vert coupé en julienne. À ce stade, on peut rajouter des champignons, mais moi mes enfants n'aiment pas. نقدروا هنايا نزيدوا لي شامبينيون يعني الفطر، بصح انا ولادي ما يحبوش سي بور سا ما نزيدش. دوكا نوجد الجواكامولي تاعي. انا عندي غير زوج حبات افوكا اللي طيبين، نزيد لهم شويه تاع قارص، شويه تاع قزبر، شويه ملح، شويه فلفل كحل، ونورمالمون نزيد لهم شويه تاع بصل مقطع صغير فريمون شويه، بصح انا نسيت ما زدتش دونك نتوما زيدوا باسكو الجواكامولي يجي فيه البصل. Le guacamole, c'est une préparation culinaire mexicaine très populaire.
Pour préparer le guacamole, comme on dit au Mexique, j'écrase 2 avocats mûrs, je rajoute quelques gouttes de jus de citron, un tout petit peu de coriandre, sel et poivre noir. Je me suis rendu compte à la fin que j'ai oublié de rajouter l'oignon. Donc c'est très important l'oignon dans le guacamole. Il faut rajouter vraiment un tout petit peu, l'équivalent d'une petite cuillère à café d'oignon coupé en petits morceaux. Les escalopes de poulet تاعي بالطول. Je coupe mes escalopes de poulet en lanières. هنا الدجاج ديالي، الخضرة تاعي اللي طيبتها و fromage râpé. Et mes légumes, mon poulet et du fromage râpé. نجيب مقلة ندهنها بزيت زيتون، نحط الورقة الأولى تاعي تاع التورتيا ونحط فوقها une couche تاع fromage râpé. Je prends une crêpière, je la badigeonne d'huile d'olive, je mets une première feuille de tortilla et je mets dessus du fromage râpé. نخلي التورتيا تاعي تسخن شويه، نحط فوقها التكتوكه اللي طيبتها، فوق التكتوكه هذه اللي طيبتها نحط الدجاج، وفوق الدجاج نزيد نحط الفرomage رابي، وفوق فرomage رابي نحط الورقه الثانيه تاع التورتيا ديالي وندهنها بزيت زيتون. Je mets sur le fromage les légumes cuits, les morceaux de poulet, une couche de fromage râpé et la dernière couche une feuille de tortilla et je la badigeonne d'huile d'olive. Et je laisse dorer. Je vérifie la cuisson bien sûr et je retourne ma tortilla à l'aide d'un plat pour la cuire de l'autre côté. نعس بيان سور التورتيا تاعي باش ما تحرقليش ونقلبها باش تطيب من الجهه الاخرى. فوالا انا درت زوج كيسادياس وقعد لي البولي، غدوه من داك زدت درت زوج واحد اخرين، دونك كيسادياس نقسموهم على 4 ولا على 8. Voilà, j'ai préparé 2 quesadillas et j'ai laissé un peu de poulet pour préparer 2 autres le lendemain. Voilà les quesadillas et le guacamole. Et j'espère que vous avez aimé ce choix. Merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.